Good morning to everyone. Good to see everyone here. Well, we're going to go to the book of John, chapter 3. I'm going to read it from that passage. And I want that you follow that. And Liz is going to do the translation. And open your hearts and your mind for what the Lord is going to be saying to us this morning. Amen? Father, I just pray, Lord, that you will be moving forward with your word, Lord Jesus, and use my lips, Lord Jesus, to do what you have to do in Elise. So, Father, in the name of Jesus, I just pray. Amen. Juan capítulo 1, del 1 al 21. John chapter 1. I'm going to read it, and I want that you pay attention because it's a great things in that passage. And I want that you open your heart and your mind for what you're going to hear. And this is probably not new, but I want that you be open to the Lord. Amen. Es la historia y una narración Jesús con Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. John 3. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old?
Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and of spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the spirit. You should not be surprised at my saying, You must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, said Jesus. And do you not understand these things? Very truly I tell you, we speak of what we know. We testify of what we have seen. But still, you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Amen. You hear 2 times the word. And that verse, ese pasaje tiene tanta riqueza y tanta profundidad This passage is so deep, so profound, que no es más que un regalo y un paquete hermosísimo de Dios para con sus hijos. it can only be imagined as a beautiful packaged gift from the Lord. El tema que le di, el tema es, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. The title that I gave to this sermon today is that if you are not born again, you will not see the kingdom of God. Dios tiene un reino, sí, God has a kingdom, of y course, requiere de seguir su voz, sus pisadas, sus órdenes y sus mandatos. and he wants us to follow him in his kingdom, his ordinances, his commands, what he wants us to do. ¿Qué es un reino? What is a kingdom? Donde vive Dios, donde mora Dios y donde gobierna solo Él. Where God lives is a kingdom, where God abides is a kingdom, where God rules is a kingdom. Y este reino se ve que es uno de los mejores reinos para cada uno de nosotros. And we can see that this kingdom is one of the best for all of us. Porque Dios quiere y anhela que todos podamos ir allá. Because God's hope for us and that kingdom is that we would all abide with him in that Y que kingdom. podamos entrar a ese reino. And that we would be able to enter into that kingdom. Cuando oímos hablar de reinos y monarquías aquí en la tierra, When we hear about kingdoms and monarchs here on earth que son hechos por la mano de los hombres, that are made by the hand of man, se ven deslumbrantes, con poder, con dominio, etc. we can see that there is a lot of dominion, a lot of effort in all of Y them. muchas más cosas, riquezas y abundancias y lujos. And we also see riches and abundance and other things like that. Pero vemos algo muy claro
en este reino, But we see something very clear in this kingdom, que es un reino estable. that it is an established kingdom. Pero los reinos que el hombre establece aquí son temporeros y se acaban, que no permanecen. But we can see that kingdoms laid here on earth have a beginning and have an end, Y que no permanecen para siempre y que son inestables. and that some of them do not last forever. They are unstable. Y eso no necesitamos repetirlo mucho porque nosotros vemos que todo lo que hace el hombre fenece, perece. And we have seen time and time again that the things that man have invested in, many of them have perished. Porque son cosas temporeras. And because there are things that are temporary, Y porque no hay nada en común. and there's nothing in common for them. El reino de Dios es diferente. The kingdom of God is different. Es para siempre, es eterno. It's forever, it's eternal. Y también lo podemos disfrutar mientras estamos en el Señor. Podemos disfrutarlo grandemente. And we can Aquí en esta tierra. also take much pleasure in the kingdom of God here on earth. La vida abundante que Dios nos habla. And the life, the abundant life that God speaks to Así us que el of. reino de Dios es inmovible. And we know that the kingdom of God is unshakable. Y eso es lo que yo puedo percibir en mi propia mente, ¿no? And I can perceive that in my own mind. Lo miro y lo puedo figurar en mi cabeza. Así. I can see that, I can figure that out in my own head. El Señor dice que si habla cosas terrenales, como decía en el pasaje 3:12, dice, y no las pueden entender, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? So in verse 12 of John 3, it says, I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How will you believe if I speak of heavenly things? Y esas eran muchas de las luchas con los fariseos que estaban hablando con Jesús. Él les estaba hablando cosas terrenales, pero tenían problema con él. And that was the struggle that the Pharisees were having with what Jesus was sharing with them. He was talking about heavenly things, and they were thinking about earthly things. Pero podemos ver que Dios quiere profundizar más. But what God was trying to do was to bring to them something much more profound. Para poder percibir las cosas de Dios y los misterios, tenemos que tener parte con Él, tenemos que unirnos con Él. In order to understand the things of the Lord, the profound things of the Lord, we have to be one with them. En esa vida abundante que Él habla, In that abundant life that he speaks of. en lo que le está diciendo a Nicodemo, de nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. And what he's talking to Nicodemus about, which is to be born again. Y eso nos habla de lo que es lo que vemos en el bautismo, ¿no? And we also see that when we speak of baptism, Que el hombre tiene que morir al hombre viejo, ¿sí? and what we know of baptism is that the old self has to die to Y nacer en el Espíritu. and it needs to be reborn again in the spirit. Y allí vemos que hay un cambio, una transformación que Dios hace con el hombre. And that's where we see that transformation, that change in man. Estamos vivos, pero el Señor nos habla de que tenemos que morir ¿a qué? Morir a nuestro pecado, a nuestro yo, a nuestro ego. We're alive in our flesh, but what God is asking us to do is to die to our spirit. De todas maneras, Jesús siempre desea tener una comunión con todos, con nosotros. But in other words, Jesus has always wanted to be in communion with us. Él pide un cambio de pensamientos en nuestro ser interior, He asks us to change our way of thinking porque Él quiere tocar el corazón dentro de nosotros. because he wants to touch our inner self. Por eso para muchas personas este tipo de cambios a veces es como drástico. And sometimes for many people, this kind of change is pretty drastic. Pero recuerdo en el comienzo, cuando di mi vida a Cristo, But I remember in the beginning when I gave my life to Jesus, y el Señor me enseñó su palabra y abro mis ojos, and the Lord showed me his word, and he opened up my eyes. vi que mi vida tenía que cambiar. I knew that my life had No to porque change. alguien me lo dijera, And it wasn't because someone told me era so. porque Dios me conviccionaba en mi corazón que yo estaba mal. It was because there was a conviction from the Lord in my life. Entonces hubo un cambio. And then I saw that Y yo change. tuve que hacer una decisión. And then I had to make a decision. Una decisión muy personal en mi vida. And it was a very personal decision. Pero era porque el amor de Dios para conmigo era tan grande que pude entender
But I could see that the love of God was so incredibly big for me that there had to be change. que yo tenía que morir a esos deseos carnales de mi vida. That I had to die to those carnal and fleshly desires that were in me. Y de eso es lo que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. And that's what Jesus was speaking to Nicodemus Y about. Nicodemo se rascaba la cabeza. And I'm sure that Nicodemus was scratching his head. ¿Cómo puede un hombre viejo volver a nacer de nuevo en el vientre de una madre? He's like, how can a man be born again if it's not in the womb? Me imagino que Dios se reía, Jesús se reía. And I'm sure that Jesus thought it was humorous. Y una cosa le dice, tú siendo maestro de los judíos y no sabes esto. He says, and he was challenging Nicodemus because he was saying, you being a teacher, Y you era un don't hom- understand this? Y era un hombre de letras, And he was a man, a learned man, pero tenía problema entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. but he was having a hard time understanding what Jesus was really saying. Pero Nicodemo estaba curioso preguntándole a Jesús muchas cosas. But Nicodemus was curious. He was asking the questions. El rechazar la oferta de vida a nosotros implicaría un daño enorme. If we refuse, if we deny what Jesus is offering us, it is a huge mistake. ¿Sabe por qué? Why? Porque el que pierde es el que toma la mala decisión. Because the one who is losing is the one who will, Pierde la bendición que Dios he quiere. will lose the blessing as well. Es como morderle la mano a alguien que le da la comida, It's like biting the hand of someone who's feeding you. porque quien provee es Dios. Because the one who is providing is the Lord. ¿Cuántos han visto el proceso de un gusano o una larva que se mueve por las raíces de las plantas? How many have seen the process of, a worm moving through a plant? Comiendo hojas verdes y va creciendo, And it is moving through the green leaves and it's eating va everything. creciendo en tamaño y se va fortaleciendo. And he starts growing and he starts getting stronger. Y luego toma una preparación se mete a un cucumber donde se encierra And so then you see the transformation of that worm into its cocoon. y hay un proceso baboso, muy baboso, And then there's the process that they go through. y ahí se va preparando para entrar en otro proceso. And then he's getting ready to go into a new change. Y más o menos ustedes me imagino que y dirán por dónde voy. And you're wondering, what direction am I ¿De going qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que es el proceso de la metamorfosis in? And what I'm talking about is the metamorphosis of the life cycle de una mariposa, ¿no? from a worm to a caterpillar to a Como es butterfly. conocido, sí. Y vemos que pasa por un tiempo, por un proceso de un cambio. And so we see where that transformation and that process, how that process goes. Sale una hermosa mariposa con muchos colores And then what we see ultimately from this transformation is a beautiful butterfly. y de estar encerrado y cautivo sale y tiene la capacidad de volar. Yeah. And from that cocoon where it's enclosed, we can see as it comes out how it's transformed into beautiful colors and can fly. Todo el sistema de la fauna de los animales ha sido diseñado And all of the amazing things about animals has been created y tiene control por Dios. and has been controlled by God. Todo insecto, todo animal tiene un chip, tiene un chip, ¿cómo le llamamos chip? Tiene algo que ha sido hecho porque Dios lo ha puesto en él. Every single chip is sticking a DNA. We're SEMA, no? What he's saying is that every single animal has a very unique DNA, a unique way that God has made them. Porque tiene su función propia. And because they have their own function, the way that they function. Más adelante voy a hablar un poquito más de lo que estaba hablando aquí. And then I'm going to talk about this again a little later. Y esa es la grandeza de Dios. And that's the grandeur of God, his amazingness. Los peces pertenecen en el agua The fish, they belong in the water, y ellos viven dentro del agua. and that's where they live, in the water. Usted saca un pez del agua y el pez se muere. And if you take that fish out of the water, it will die. Es un tipo de vida que Dios da, ¿no? That's what the Lord designed them to be. Y es la manera como Dios ha hecho coordinado las cosas. And that's how the Lord established it. Pero podemos ver de que Dios sigue siendo Dios. But we continue to see God being God. Vamos más adelantico para ver más. Let's move forward.
Mire, el hombre desconectado de Dios no es nada, A man disconnected from God is nothing, porque Dios sigue siendo Dios. because God continues to be God. Dios creó al hombre con una función para que nos conectemos con Él y lo amemos a Él. And God's purpose of creating man was that we would be connected to him and love him, Y tener comunión con Él. and to have communion with him. Por eso la importancia, ¿por qué Dios quiere que nos conectemos con Él? ¿Por qué Él quiere que nos And so conectemos con Él? why is it so important that God wants us to connect to him? Por un solo momento puedes pensar en algo que te encuentras solo, apartado y no hay esperanza en nada para ti. Think for a moment if you find yourself completely alone with no one. ¿A quién irías? Tu vida sería triste. Who would you go to? Your life would be so sad. Por esto la conexión con Cristo es vital That's why that connection with God is so vital, e importante. so important. En el año 81 que di mi vida a Cristo, In 81, when I gave my life to Christ, yo tenía muchas aspiraciones y muchas cosas, I had a lot of aspirations in my life, pero estaba perdido. but I was lost. No sabía para dónde iba. I didn't know where I was going. Y por eso le hablé de ese encuentro que tuve con Cristo, And that's why I speak to you about that encounter that I had with the Lord que cambia la vida. that changes life. Por eso el ser humano tiene que conectarse. That's why we as humans need to connect. Lo que habla en el libro de Juan, el capítulo 3, con Nicodemo, Dios quiere que el hombre se conecte con Dios. And what it speaks up in the book of John about Nicodemus, he's saying to him, you need to connect to God. Porque si no hay conexión, no tiene derecho al reino de Dios. And if there is no connection, you do not have a right to the kingdom of God. Y no tiene derecho a la vida eterna con Cristo. And you don't have a right to eternal life. Y todos eso lo sabemos. And all of us know this. Porque un día nos morimos. Because one day we will all die. ¿Qué nos llevamos? What do we take with us? Nada. Nothing. Por eso es que digo que sin Cristo somos nada. And that's why I say, without Jesus, we are nothing. Ahora, la oportunidad que el Evangelio nos brinda a nosotros es demasiado gloriosa y grande. And that opportunity that the gospel gives us, it's amazing. Ponga atención en la vida. Pay attention to this life. Por esto la conexión con Cristo es vital, That's importantísimo, why that connection with Jesus is so vital. para no sentirnos perdidos como huérfanos, como ovejas sin pastor. So that we don't feel lost like a sheep without a shepherd. Ustedes ven que es delicado. You can see it's very delicate. Las decisiones de la vida son delicadas. These decisions that we make in life are very delicate. Hay algo que me parece hermoso de parte del Creador, It's something that I think is so beautiful from our Creator. de que Dios tiene control de todas las cosas, And God has control of all things. pero hay algo muy en particular que Dios permite o respeta en el hombre. But there's something in particular that God respects very much from man. En el hombre y la mujer, y es la libertad de decisión And what he treasures in them, in man and in woman, is their ability to choose. Dios no domina tus pensamientos, He's not going to control your thoughts, ni tus emociones, nor your emotions, ni tu carácter. nor your character. Eso es hermoso de Dios. That's amazing. That's beautiful that God has done that. Él nos brinda la oportunidad de tener nuestras propias decisiones. And he gives us that opportunity for us to choose. Le llamamos el libre albedrío, ¿no? And what we call that is free will. Nosotros tenemos que escoger And that's that ability for us to choose. para que tú y yo sepamos entre lo bueno y lo malo And here we know between what is good and what is bad. y sepas cómo conducirte en los años de tu vida y saber conducirnos en los años de nuestra vida. And so that we would know how to conduct ourselves through our life. Porque en la vida tenemos que tomar decisiones Because in our life we have to make decisions. y es todo el tiempo. And it's all the time. Hay responsabilidades que todo el tiempo tenemos que tomar.
And there are moments that, throughout life, all the time, that we have to make Cada que nos decisions. movemos tenemos que estar pensando qué es lo que vamos a hacer, qué decisiones And vamos a every hacer. time we move, we've got to be making decisions. Nicodemo está en un diálogo con Jesús, And Nicodemus is in that dialogue with Jesus. y muy interesante, por cierto. And it's an interesting conversation. Pero en esa conversación tenía él que tomar una decisión. But in that conversation, he had to make a decision. Pero leemos la historia y no sabemos qué pasa con Nicodemo, ¿no? And we read that story and we really don't know what happened to Nicodemus. Posiblemente Jesús le convenció y dio su vida a Cristo, pero no lo veo, ¿cierto? Pero Perhaps we hope that Nicodemus, through that conversation, was saved, but we don't know for sure. en este pasaje no nos dice que él se convierte y él escucha a Jesús. In this particular passage, he listened, but we don't know the end result. Pero vemos que en el momento que él conversaba con Jesús no tenía como lógica, ¿no? Él In en that el moment, escucha. when he was having that dialogue with Jesus, he still was trying to make sense of it all. Era algo nuevo para Nicodemo, It was something new for him, aunque sabía de dónde venía Jesús. even though he knew where the Savior would be coming from. Así que vemos un diálogo, una conversación allí. And so we Bastante see importante. that dialogue, a very important dialogue. Y era en el nacer de nuevo, And it spoke about being born again. un mensaje primordial que le estaba dando. And it was one of those essential conversations that De need to convicción y entendimiento y a un cambio radical. happen. And this would be calling them to make a radical change in his life. El énfasis de Jesús es de que cambiemos del pecado And the y empezar a emphasis that caminar con Jesus Él. is making is that we would change our sinfulness and look toward him. ¿En qué has depositado tu vida, tu seguridad? Where have you deposited your security? Son preguntas que nos hacemos. And these are questions that we ask ourselves. ¿En el seguro social? Are you depending on Social Security? ¿En la cuenta de banco? ¿En tus Are you logros? depending on the bank account? ¿En el seguro de vida? In the assurance and life insurance? Hay algo importante que miré yo aquí y me llamó la atención de ir a Mateo 6, 19 al 21. So we're going to turn here to Matthew 6. Mateo 6, mira, 6, 19, 21. And we're going to start with verse 17. Es corto, pero es fascinante. ¿En dónde nosotros ponemos nuestros esfuerzos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 6, 19, 21. Mateo 6, Mateo 6, 19, 21. 19. Ujú. So Matthew 6:19. Do not store up for yourself treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where their thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. Es interesante, ¿no? Porque la mayoría del tiempo el ser humano se la pasa edificando y creando cosas, pero esas cosas no van a permanecer. It's incredible, as man, we're always, creating and coming up with things, and some of those things really are never everlasting. Así que, es decir, hay cosas que son importantes, que las necesitamos, And there are things that we create that are important, pero aprendamos a saber dónde enfocamos nuestras decisiones para lo que ha de venir en Cristo. but the important thing is that our eternal focus is on what is eternal, what God has for us. Así que Jesús promete esperanza y vida. So Jesus, he shares with us that there is hope, that there is life, eternal life. Así que Jesús quiere que nosotros nos acerquemos a Él. And so Jesus' desire is that we would draw close to him. Y en la conversación con Nicodemo, And that conversation with Nicodemus, le está invitando a conocerle de nuevo del agua y del Espíritu.
He's a nacer de extending nuevo. an invitation to be born again. Recordemos que la palabra no es para hacernos sentir mal. And the word of God is not intended for us to feel bad. De ninguna manera. There's no way. Al contrario, es para conviccionarnos. In the contrary, what it does, it convicts us. Conviccionarnos y a producir cambios dentro de nosotros. It convicts us to create change in us. Y para que recibamos las bendiciones por parte del Creador, Jesús. And so that we would be able to make those changes before the Lord. Dios no quiere separarse, sino unirse a la criatura. God doesn't want to be separate from us. He wants to be with us. Por eso es importante que caminemos de la mano con Jesús. And that's why it's so important that we walk hand in hand with Jesus. Así que acerquémonos confiadamente al Señor. And so, I hope that we draw closer to the Lord Mientras podamos hacerlo, while we still can. arrimémonos al trono de gracia y de misericordia. That we would come before the throne of the Lord. Así que por eso, al escuchar la palabra, es bueno asimilar el proceso And so as we hear the word of God, it's important that we begin to assimilate that message that God is trying to give us. porque si tú has tomado una decisión en el Señor, amén, pero ¿cómo estás caminando? So there are many of us that may have already made that decision to walk to the Lord, but ask yourself, how are you doing in that La walk? palabra siempre es para recordarnos y alinear nuestra vida. And the word of God is always going to ask us to become aligned with the word of God. Así que permítele que Dios continúe haciendo ese proceso. And so I ask that God would continue to work in that process in your lives. Vamos un momentito, es decir, el proceso de cambio del gusano antes de ser al llegar a ser mariposa So when we talked about the caterpillar and that process of becoming a butterfly, estaba cautivo, encerrado, and so we know that during the process he was in the estaba encerrado en el there's a word for it, but I en el can't remember. cucumber. The cocoon, yes. Okay. He was in his cocoon, and he was in there. He was enclosed. Trato de sacar un ejemplo aquí. Y le dio la libertad de volar y de ir de lejos a la mariposa. But once he transformed and went through that process and became a butterfly, he flew. He was free. Y puso hermosura en ella, en la mariposa, e hizo un cambio que nunca lo esperaba. And it's amazing to see that transformation because it comes out into this beautiful, colorful butterfly. Dios es el único que puede cambiar. God is the only one that can change. Así por eso que a Jesús le sorprendía lo que Nicodemo le decía. And so Jesus was just so surprised. Well, Nicodemus was surprised with what Jesus was sharing with him. Pero en la naturaleza del hombre hay una separación. But in man's nature, there's a separation there. Hay una separación. Solitos estamos separados de Dios. And if we stand alone, we are separate from God. Y lo que nos une es Cristo en nosotros y el Espíritu de Él. And Que what nos guía. really unites us is Jesus. That Jesus is the one that unites us to God. Y en la Escritura explica, al leer el pasaje, que el hombre carnal no puede discernir lo espiritual. So in the word, it speaks of a man who is in the flesh. He cannot really discern the things of God. O el hombre que no ha tenido un encuentro con Dios es el que se refiere el Señor, que no conoce lo espiritual. And when he talks about a man who has not really known the Lord, that's the one that he's speaking of. Por eso este diálogo, el Señor está interesado con Nicodemo de impactar su vida. And that's why this conversation with Nicodemus is so important, how Jesus really wants to connect with Nicodemus. Pero este ejemplo es para nuestras vidas, juntamente, But this example speaks to us today, de que nosotros necesitamos ese cambio. that we also need that change. Porque el hombre debe morir a las pasiones de la carne. Because as man, we need to continue to die to those passions, those sinful things. Porque esa es una lucha que se tiene siempre. And because that's a constant struggle.
Así que Nicodemo tenía problema allí, ¿no? Con esto, para entender. And so we see how much difficulty Nicodemus was having with understanding this. Así que podemos ver que el Señor lo que quiere darnos es el mejor y el más grande regalo que pueda existir en la tierra y en todo el planeta, en And todo so el what universo. we see in this is, Jesus was trying to share and has given us the most incredible gift ever. No vamos a encontrar este regalo en ninguna otra parte, And we're not going to find this gift anywhere else ni en ninguna organización religiosa, with no religious organization ni en el budismo, ni en los mormones, ni en Alá, and in no religion, ni en el yoga, ni en la meditación. in Buddhism and yoga and all the other things that you can go to. Se obtiene a través de una relación personal con Cristo. But where it is found is in that true Y cuando tomamos una decisión relationship con with Él. Jesus, and when we make a decision Por for eso es Jesus. importante escuchar, saber escuchar y poner atención. And that's why it's so important to listen, to be able to learn how to listen. Porque la palabra de Dios tiene sentido. Because the Word of God, it has purpose. Dios es todo santo. And God is holy. Y la palabra de Dios es para formación y para capacitarnos. And the Word of God is to transform us, but also to give us knowledge. Así que el Señor nos anhela grandemente. And so the important thing to remember is that God wants to be with us. Así que por eso nos debemos acercar a Él confiadamente. And that's why He invites us to come to Him. Es muy importante creerle, It's important to believe. es importante tener fe en nuestra vida, It's important to have faith. es importante que si necesitamos arrepentirnos, nos arrepintamos, It's important that we repent, porque eso es lo que el Señor quiere. because that is what the Lord longs for. En Hechos 2:38, In Acts 2:38, sí. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Son algunas referencias. Acts 2:38. Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Y la Escritura está llena de pasajes que es para bendecirnos y guiarnos en el Señor. The Word of God is full of passages that are there to guide us and to inspire us. Voy a leer un último pasaje y concluyo con este. I'm going to read one more passage and I'm going to conclude with this. Y está en Juan 5:24. And it's John 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Por eso Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para que no nos perdamos y tengamos vida eterna en Él. That's why the Lord sent Jesus to die on the cross so that all of us would have eternal Esa life. es la capacidad y el amor del Padre al haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz. That is what the Lord intended when he sent Jesus to die on the cross, Porque Él sabe nuestras necesidades, because he knew our need. Él sabe que lo necesitamos He knows that we need him, y sabe que necesitamos el amor de Él. and he knows that we need his love. Porque amamos, porque Él nos ha enseñado a amar. And we love because he first showed us how to love. Al escuchar la Escritura, As we listen to the word of God, ¿qué hacemos con ella? what do we do with it? ¿Qué hacemos con ella en nuestro corazón? What do we do with it in our heart? ¿Qué es lo que el Señor quiere? What does the Lord want? Que la aplicamos y la vivamos. That we apply it, that we live it.
Y al escuchar esta palabra, And as I listen to this word que da tanta información that gives so much information, y que apasionadamente Dios nos anhela a nosotros, and with a passion, God wants us. la pregunta sería, es decir, si te encuentras corto en tu vida con el Señor, And if you feel like you're falling short of your relationship with God, espero que cuando salgas de aquí reflexiones I pray that as you leave here, you will reflect. y que seas bendecido como Él And quiere. that God will bless you through that. Que medites en tu corazón día y noche lo que Dios quiere contigo. And that you would meditate on what God wants from you day and night. Y otra cosa, si hay alguien que nunca ha hecho una decisión en su corazón, And if there's someone here that has not made that decision for Christ, siempre hay la oportunidad. there is always an opportunity. Recuerda que al final del servicio podrás venir al frente, You're invited to come up to the Podemos front orar por at ti. the end of service, and we will pray for you. y te podemos guiar cómo recibir al Señor en And tu we will corazón. guide you how to make that step toward Christ. Pero no camines sin el Señor, But don't walk without Him, porque la palabra de Dios, en ella hay poder, because the Word of God, it has power. hay salvación, There is salvation. está todo lo que nosotros necesitamos. There is everything that we need in it. Amén. Amen. Pues démosle gracias a Dios, porque Dios es bueno. The God that we serve, He's a great God. And He is the one who transforms and changes our lives. Amen. Remember, if you need that we pray for you, you can come to the front in the end and we will be doing it. Amen. The Lord bless you.